Konathum chanchin thar thlir tu zong te in zawa in chibai ule Chin state le achevel chanchin karon pon thin hi milo thlir sakzel don ya Chin ral thuam kengpo Chinland Council CC le Interim Chin National Consultative Council ICNCC te chu Chin National Council CNC hnuaya thokho turin malak mek ani thu Chinland Council chuan asoi Arakan sipai ULA-AA te thunun na Chin State Chimlam Paletwa Township Sengjin wa khwa a Myanmar sipai ten bom an thla ka wangin no pangpanga an thi a mi som pasari in liam an twar thu ULA-AA ten an soi Sagang region Kalimeu atangin Indo Myanmar Ramri lama phurlu tum 7 billion som pangaman ho methamphetamine mum maktadoi ruk chuang man ani thu CCDAC Myanmar in atarlang Chin ral thuam kengpo Chinland Council CC le Interim Chin National Consultative Council ICNCC te chu Chin National Council CNC nuaya thokho turin malak mek ani thu Chinland Council thupuang tu salai chetni chuan heti hian soi Order change of Basina Museum in Hong Kong National Road to the Nanga Panda no Shipo. Sell from the Jusa. Don't have a era Malay general road. General change the movie. No channel Nanga is also the option to the care. Don't go feature to let or people go down to Dubai. Mizoram Aizol Kopuya Ogas Niruk Atanga Nitum Chung CNP submit 2026 Nei Ani Nua Chinland Council to Puang to Selected Ni Chuan He to Hi Asoyani Chin National Council CNC Hi Chinland Council Le ICNCC Te Hian Chin Mi Te In Pum Khatna Atan Ti In Kumsang Ni Somni Panga February Ni Somni Paruk Khan Mizoram Chief Minister Office in Remna Thutlung Anzi Atanga Kalzel Ani A Paul Pani Te Hian Chin National Council Malak Thuai Ani Thainan Chin National Constitution Duangin Anrem Titlang Ani USA Chin Peace and Reconciliation Initiative CPRI Tele Mizoram Sarkarid Adin Advocacy Group for Peace Mizoram Tangkop Tapoin Tuntha Chunga Annei Chin Peace Summit 2026 po Khan Chinland Council le ICNCC ta chungchang anlo soi ho le ani CPRI le Chinland Council thut khom na Khan Chin Revolution sipai tang rol polten Chin raltlan tele chom dol ngai te malak na le pol pani inkara in ngir ngo na omlo tur ba ka thut khom le hun tura po thunei tu te telkim tura an soi thu Chinland Council tu puang tu selected ni chuan heti hian soi CPRI, so that Chin Peace and Reconciliation Initiative Plan, Chinland Council, ICNCC, so we're doing some so that process, ICNCC, do some new hope baby, a cool. General Kamakata, do some Kamakata, CPRI, net. Chinland Council net Tata to the low the CPRI ga ICNCC net Tata Tiba General Edelo Tapran Chin Sang Edelo Natu do Tiga Teachers General Water the road teaching the Hadi Miriam Biro Ha Edelo Mune General in Ivory Titas Mani Aizol Kopuya Remna in Com and Natum Khan, Chinland Council ten Ho Tu Chan Changin, CC Vice President Atel Thea, CB Pola Ho to Lok Tele, Politics Baka, Indo Nalama Ho to 10 Kat Tepo and Telani, ICNCC Paul Ho to Lok 10 Kat Tepo and Tel Thea, Chinland Tim Lama, CDF Paul Palite in Suikom, CPU CPA tunay tu te ero mutur anom lo thung. Myanmar sipai ten tunay na anlak kum nga chung hian Chin Revolution sipai te inkara ngay tanin anlo avangin. Inkana at suwaka Chin mipui sipai te tunun na khoten khat te po Myanmar sipai ten anlalet le ane. Tundin huna hian Myanmar sipai ten sipai sang telin Chin chimlam mindat le complete kolama operation anay mek angin
Indo Myanmar ram ri in sum don ton na mun poi mo tak ri khodar be let le lak let tum ani thu thu thang adar mek bok ani Arakan sipai ULA-AA te thunun na Chin State Chimlam Paletwa Township Sengjin wa khwa a Myanmar sipai ten bom an thla ka wangin no pangpanga an thi a mi som pasari in hliam an tuar thu ULA-AA chuan asoi Seinin wa khwa chu August ni somni pali zingdar som pakhat vel atang khan Myanmar sipai ten tum thum meu jet fighter pani in bom pound zanga pani pound za thum pakhat le rocket pariat mangin an bom thu hriat ani he beina hian Seinin wa khwa a temple le khochunga bom apuaka temple a primary le khazir lai mi pakhat le kum khat mi no sen telin poi soilo tual chung mi pui an vain mi panga amuna an thi nga thu ULA-AA chuan okas ni somni pali khan an talang ani kum som hnuailam primary school zirlai no pangpariat telin poi soilo tual chung mi an vain mi som pasari in hliam an tuar thu hriat ani poka heng ba ka hian chen in som pakua puithiam school room 10 khat a chiat thu hriat ani Myanmar sipai ten Arakan sipai te thunun na mun bitumin thona mangin an bei thu CDM captain Zinyo chuan heti hian soi Arakata ပေါ့နော် Arakata ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာပန်သမျှကိုတော့စေအုပ်စုကလေကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်နေတာပဲပေါ့နော်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီစီးရေးပြင်းမှမဟုတ်တဲ့စိတ်ညစ်ဝရွာကိုဖုံးကြောင်းပေါ့နော်ဖုံးကြောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ Arakata ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်ဝရွာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ချင်းရွာစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ရွာစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးချင်းရွာစစ်စစ်ကိုပါအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလေရင်2စီးလောက်ကတော့ဟိမတက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့10စီးလောက်နဲ့တောင်မှပဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစိတ်ညစ်ဝဘက်မှာတော့အေးစခန်းနေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြိတ်ဝဘက်ကနေကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့August ni som pakhat po khan Myanmar sipai ten palewa an boma mai chat lei rol panni in hliam an tuara August ni som panhia po sami khua a bom an thaka mai chat lei rol pakhat athi a mi pakwa in hliam an tuar thu hriat ani Sagang region Kalimeu Achanga Indo Myanmar Ramri Lama Phurlu Tum 7 billion som pangaman hu methamphetamine mu maktadwai ruk chuang man ani thu CCDAC Myanmar in atarlang August ni som panga zantar sari la chan fe khan Kalimeu sameu venga in pakhat lu chil ani a miu nai ko miu le thon nai vanlian muana Sundel Patel Badin te nen atangin methamphetamine mum maktadwai ruk le point ni tun lai tual chung reta chiat lu le ding on som panga le chan ve chuang man hu man ani thu CCDAC chuan August ni somni pathum khan an talang ani thu zofia nuwa hriat dan chuan heng rui thei thil te hi Shan State Namsang Township atangin Kalimeu phurlu ani a Kalimeu sameu venga lalro dinga dingte renguna mautan le tedim khu a ensuan pumte mi pathum ten an lei thu hriat ani a an ni pathum hi an tlan bowa man tumazon mek an ni thu hriat ani Kalimeu hiram rilu chuana konga om ani angin rui thei thil lak lu na kong pakhat ani awangin a kha tokin man tok anom thin thu Kalimeu tual chung papakhat chuan heti hian soi Kalimeu ga le shan do mandalay do now Thai do bo no elo phet ga ni be ga la bo kwa India ne sa ko twa de lan so ro Kalimeu ga elo ha myo atwet bo no lan song lan kho lo phit ta bo no mu yit kong de ri ga a thi ga lan chaung phit tong ne pi ro mu yit sewa ri so le Kalimeu ma ma cha khana phan li shi de bo no Kumin sang ni somni paruk January atanga August thachung hian Kalimewa rui thei thil an man hi tumruk ni to in tunlai tual chung red ang chuan chiat billion 24.6 chuang man hu an man to thu CCDAC te report atanga hriat ani Kalimewa cho lu zinga heroin le methamphetamine atam bera Kalimeu atangin Indo Myanmar ri khodar khwa an tol lut phota he munatang hian Mizoram
an tol lut le thin thu Indo-Myanmar ramri a cheng chin papakhat chuan heti hian a soi Myanmar နိုင်ငံမှာကဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မူရစီဝါကိုတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေကလည်းပုံများလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမူရမောင်ခိုသမားတွေကလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေးယူလုပ်ပြီးတော့မူရစီဝါတွေကိုကြိုက်တယ်လို့တည်နေတဲ့သဘောမျိုးလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖမ်းမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုမူရစီဝါတွေကအရင်အထက်ပုံများလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းစနစ်တကျနဲ့ဓာစီးနိုင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ် Indo-Myanmar ramri atangin Mizoram ri lo an tollu thinawangin Mizoram ni tindeu tho rui thei thil an man fowa rui thei thil awangin Myanmar mi le raltlan te chunga Mizoram mi te ngai dan dang an nei thin thu Mizoram om chin mi pakhat chuan soi Chin State Tidim Township Pham Chunga Duichin Lui le Mwalumbia la in ngat Zomi National Army ZNA Sipai Camp pakhat chu Zomi Revolutionary Army Eastern Command 10 an lak sak thu shiat ani Myanmar sipai te ne na thok dun ZRA-EC sipai te chuan August ni somni pani zana tangin August ni somni pathum tuk thlengin tuichin lui le mualum kho inkara ZNA sipai camp pakhat an lu chil thu shiat ani hein beina hian ZNA ne na tangin phone pakhat le silai pani an man sak thu ZRA-EC sipai kim thang chuan a social media ta langa hek inkana hian ZRA-EC sipai thi le hliam tuar an om lova ZNA sipai hliam tuar an om ba ka an game an chua sana tiau kholama an tlan chiat thu ZRA-EC sipai kim thang chuan a soi ani ZRA-EC sipai te hi Myanmar sipai te nen an thok du na tonjang khua an lak nuwa tonjang chi kha le tidim khua Myanmar sipai te nen buk an khwar mek ani Zomi National Army ZNA Pol te hi ZRA-EC dan le shaiba ka shwai tu te inkara lung oi lo na oma wanga chuak ral thuam keng pol pakhat ani Chin State Chimlam Matupi Township Lesin Khwa a Chin People's Union Chin People's Army CPU CPA 10 Check Gate an siam chung changa twa chung mi pui ten du lovin lung oi lo na an lan tir thu Matupi Township a twa chung mi pakhat chuan heti hian soi သူတို့ကိတ်ထိုးဖို့လို့တဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်ကိတ်ထိုးလဲစစ်ကောင်စီလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်ကိတ်ထိုးဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကပြည်သူတွေကမသိဘူးလေလိုလည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့အမကိတ်ထိုးဖို့အရန်တူမှလည်းမရှိဘူးဘာလိုအပ်ချင်မှလည်းမရှိဘာကြောင့်ထိုးလဲဆိုတဲ့ဒီကိစ္စတွေသူတို့မသိတဲ့ခါကျတော့ဒါပြည်သူတွေကလုံးဝကန်ကွတ်တော့ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ဘာအတွက်ထိုးရလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းကောင်းမသိရဘူး Matupi khua atanga mel somni pasari vela hla Matupi palewa konga leisin khua CPU CPA ten checkgate an siam awangin tual chumi pui ten an du lova August ni somni pathum khan lung oilo na an lantir ani CPU CPA sipai te hian leisin khua tual chung thalai te sipai tang tur an man lui thina wangin tual chumi pui ten lung oilo na an lantir thu Matupi Township tual chung mi pakhat chuan heti hian soi tata စုဆောင်ရေးလုပ်တာတော့ဒီလုပ်တာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးကန့်ကွက်တာတော့မရှိပါဘူးတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယခုချိန်မှာမတပီရတော့ဒါချင်းပြတမှုထူးရှားပါပဲဒါနဖွေးနေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနဖွေးပြန်လေပြီးမှပြန်လေတင်ရမရှိတေးတေးတော့ဘာလို့လေညိုထိုးခံရမှာပဲဘာလို့ကောင်းတာပဲလို့ဆိုးတာပဲလို့ဒါပြောခံရမှာပဲ Matupi Township hian Chinland Council thop tu Matupi Township Council CDF Matupi le CPU CPA lamtel MRO CDF Matupi ti in pol pani an oma leisin khua hi Chinland Council thop tu ni ma se CPU CPA te opna nuaya om ani CPU CPA pol hi Chinland chim lama in ngat CDF Mindat CDF Kampalet MRO CDF Matupi le CDF Dai Pol te dinni in Chin Brotherhood CB member ani Khatizong khatun chumata na chanchin thar kan puan theite chu ani a thir tu te in zawai chunga kan lo me